چاہوں گا آپ سب کے ریکویسٹ یور کائنڈ اٹینشن. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. سارے جہاں سے اچھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. آپ لوگ دیکھنا چاہیں گے کہ جس کے بارے میں ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، جو لوگ جس کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون شخص ہے، وہ کیسا شخص ہے. میں ایک بات آپ سب کو کلیئر کر دوں، نہ میں ان کا ہوں نہ میں ان کا ہوں، میں صرف آپ کا ہوں. جو انڈیا اسلامک سینٹر کا ہے میں اسی کا ہوں. بڑے شاعرانہ انداز میں یہ محفل سجی تھی. میں شاعر تو نہیں ہوں بٹ لیکن ایک بات سے میں شروع کرتا ہوں. اچھے نے اچھا اور برے نے برا سمجھا مجھے. اچھے نے اچھا اور برے نے برا سمجھا مجھے. جس کو جتنی ضرورت تھی بس اتنا ہی پہچانا مجھے. اگر مجھے کوئی بہت بڑا سے بڑا پلیٹ فارم کا آفر بھی آ جاتا تو شاید میں قبول نہیں کرتا. جب میں نے دیکھا کہ سراج الدین قریشی صاحب نے جو انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے جو آنریبل ممبران ہیں، دا آنریبل ممبرز، جب ایک سراج قریشی صاحب ایسے ہو سکتے ہیں تو آپ سوچئے وہ 4000 سے زیادہ جو ممبران ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں. I salute every India Islamic Culture Center members and I'm here. میں آپ کے سامنے ہوں. یہاں پہ میں کچھ لینے نہیں آیا ہوں، میں دینے کے لیے آیا ہوں. I'm here not to take anything but to give. I'm not an opportunistic. میں نے زندگی میں کسی سے کچھ نہیں لیا بلکہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اس لائق بنایا کہ جہاں بھی جاتا ہوں جب بھی مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی خدمت لے سکتا ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں. اور آج انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں خادم کے لیے، ایک خادم کی طرح، کیونکہ حضور نے کہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایک خادم ہوتا ہے، وہ ایک سرونٹ ہوتا ہے. میں آپ کا سرونٹ بننا چاہتا ہوں، میں آپ کا خادم بننا چاہتا ہوں اور میں آپ کے سامنے میری خدمات پیش کرنے کے لیے میں حاضر ہوں. ایسا دن نہیں گیا کہ جب میں صبح اٹھا ہوں اور محنت مزدوری کی ہو اور رات کے 10, 11, 12 بجے جب بھی میں نے نکلا ہوں اپنے آپریشن تھیٹر سے یا اپنے کوئی بھی کام سے، میرے دل میں ایک فخر ہوتا ہے، میرے دل میں اور میرے دماغ میں ایک جنون ہوتا ہے جب وہاں پہ باہر رکے ہوئے لوگ جو صبح میں رو رہے تھے، جو صبح میں سوچ رہے تھے کہ آج تو یہ زندگی گئی، جب میں شام میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے ان کو زندگی دی تو میرا یہ دل، میرا جوش اتنا بڑھ جاتا ہے کہ میں پھر صبح فجر کے بعد کھڑا رہتا ہوں خدمت کرنے کے لیے. میں نے اپنی زندگی کی شروعات ایک چھوٹے سے ڈاکٹر سے طرح کی کہ میں سینئر کنسلٹنٹ بھی بنا، میں ڈائریکٹر بھی بنا، چیئرمین اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر بھی بنا. میں نے بہت سارے چیزیں بہت کم عمر میں دیکھی ہے. ایسی کوئی سٹیج نہیں یا ایسی دنیا کا کوئی کونا نہیں جہاں کا میں چیف گیسٹ نہ رہا ہوں. میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں رہ کے میں کہہ سکتا ہوں، اس یونیورسٹی کے اس میں رہ کے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے پتا ہے ایک گاؤں سے میں نکلا، ایک گاؤں سے نکل کر میں آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہوا، اس کے پیچھے اگر کوئی طاقت ہے
खुदा की जो मेहरबानी है या मेरे माँ बाप की दुआ है या आप लोगों का साया है, तो उसमें बस एक चीज थी, वो थी एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। और मैं मानता हूं कि मेरे कौम में, मेरे देश में कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसको एजुकेशन ना मिला हो। अगर वो एजुकेशन पाएगा तो उसके हाथ में कटोरा नहीं रहेगा, अगर वो एजुकेशन पाएगा वो यूनाइटेड रहेगा, अगर वो एजुकेशन पाएगा वो टॉलरेंट रहेगा, वो अगर वो एजुकेशन पाएगा वो अपने हक के लिए आपके सामने खड़े होके इंसाफ की बात कहेगा, वो आपके सामने रह के वो खड़े होके वो कहेगा, क्या कहेगा? अल्लाहु अकबर, क्योंकि उसको पता है ये सरजमीन भी मेरी है, ये सरजमीन मेरी है और मेरा ईमान भी मेरा है और मेरा इस्लाम भी मेरा है। दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरी हक को लेने से कोई रोक नहीं सकता। जितना हक हर एक का है उतना ही हक मेरा है, आप सबका है, हर कौम का है। मैं आप सबके सामने कह के ये जरूर कहूंगा कि अगर मैं यहाँ पे आया हूं तो मैं एक जो मेरा करने का अंदाज रहेगा वो अलग रहेगा। आपने कई लीडरों से मिले होंगे, उनका अंदाज अलग है। क्या लोग मेरे बारे में कहते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं आपका हूं, आपका था और आपका रहूंगा। मेरा दीन अगर इस्लाम है तो इस्लाम जिंदा है और जिंदा रहेगा। और जो अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, अगर मेरा जो इस्लाम कहता है, कोई दुनिया की ताकत मुझे रोक नहीं सकती उसको करने के लिए। मैं ये बात जरूर कहूंगा, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर मेंबर्स का है, मेंबर्स का था, मेंबर्स का रहेगा। जो एक मेंबर एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। अगर आप सोचो, अगर 4000 मेंबर खड़े हो जाएंगे, इस देश का क्या होगा, इस दुनिया में कितनी बुलंदी पर जाएगा। मेरा एक ही काम रहेगा, मैं सब मेंबरान को अपने साथ लेके, उनके साथ रह के हर एक को उसकी आइडेंटिटी दिलाऊं, उनको सिक्योरिटी दूं और उनको इक्वालिटी दूं, और वो फकर से वो कह सकते हैं कि मेरा हिंदुस्तान, मेरे कौम, मेरे बल हर एक के लिए हम लोग खड़े रहेंगे, आइडेंटिटी देंगे, सिक्योरिटी देंगे, इक्वालिटी देंगे। मैं चाहूंगा बहुत लंबा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आदमी को परखने के लिए बहुत ज्यादा बातों की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने हूं, फैसला आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि खादिम आपकी खिदमत करेगा, इंशाअल्लाह मुझे कबूल कीजिए। मेरी टीम मेरे सामने है, मेरे पैनल मेरे सामने, इनको कबूल कीजिए। वरना तो अल्लाह ने मुझे खिदमत का मौका बहुत दिया और मुझे अल्लाह के साथ से यकीन है कि जब तक इस मेरे अंदर जिंदगी रहेगी मैं खिदमत करता रहूंगा। क्योंकि खिदमत करने का जो मजा है, जो देने का मजा है, वो लेने में नहीं है। इंशाअल्लाह हम 20 करोड़ लोग हैं, हमारी देश की जो ये 130 करोड़ है, हम बहुत मजबूत देश हैं और बहुत मजबूत कौम है। हम अपने आप को कमजोर ना समझे, मिलके रहें और इंशाअल्लाह मिलके रहेंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। मेरा बस मकसद रहेगा हम यूनाइटेड रहें, हर मसले मसाइल को हम इंशाअल्लाह उसको हल करेंगे, वक्तन फुर्सत हम एक दूसरे की ताकत रहेंगे। मैं ये चाहूंगा हम में से किसी को कोई तकलीफ हो, जैसे जिस्म के हिस्से में अगर कहीं पे जख्म लगता है तो पूरे शरीर को उसका दर्द होता है। मैं चाहता हूं कि जब हम में से किसी एक मेंबरान को कोई तकलीफ हो किसी तरह की, हम सब लोग एकजुट होकर खड़े हो जाएं और उस दर्द को महसूस करें और इकट्ठा होकर उसको सॉल्व करें। एकजुट होकर हम एकजुट होकर उसके लिए खड़े रहें। इंशाल्लाह हम करेंगे इंशाअल्लाह। और जितने भी हमारे इदारे हैं उसकी हिफाजत भी करेंगे और इस तरह के बहुत सारे इदारे हम लोग बनाएंगे और उसको चलाएंगे। और इंशाअल्लाह आप देखिए, कनेक्टिविटी बहुत जरूरत होती है, यहाँ पे खड़े होकर कहने के लिए भी हिम्मत भी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, मुझे पता है कि हम सही है और हमारी जो अल्लाह ने हमें दी है हिंदुस्तानी होने के लिए, जो हमारे अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया है, उस पावर को हम यूटिलाइज करेंगे और इंशाअल्लाह हम एक दूसरे के लिए भी और पूरे कौम के लिए भी और पूरे हिंदुस्तान के लिए भी और पूरे मुल्क के लिए मेरा रब रब्बुल आलमीन है, इसलिए हम पूरे कायनात तक लिए हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मैंने आपसे बहुत दरख्वास्त की कि अपना हाथ मेरे सर पे रखें, मेरे साथ मिल के चले और इंशाल्लाह हम ऐसे काम करें कि जब दुनिया से हम खाली हाथ जाए यहाँ से तो जन्नत का दरवाजा हमारे लिए वहां पे खुला रहे। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं एक दूसरे के लिए हम जन्नती बनने का हम लोग एक दूसरे के लिए जन्नती बनने के वैसे काम हम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी बातों को कबूल करे। अल्लाह ताला हम जिस हिम्मत से खड़े, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, ताकत दे, कुव्वत दे और हम एकजुट होकर काम करें, हम अपनी कौम को और हमारे देश को आगे लेके बढ़े। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।